Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 14. We'll presentation about development of time and space reformulation atau perubahan reformulasi dari ruang dan waktu. The members of the group is me, Lutfia Hasna, with NPM 56, and my friend. My name is Intan Nuraini with NPM 66. Okay, the first presentation will be explained by me. So I will explain the background first. Wait. The background. The physical. Wait. I'm sorry. Wait. In physical classic. Mana fotoku kok nggak ada? Ya. In classical physics, space and time, we are viewed as two separate that are absolute and unchanging. However, various experiments such as Michelan-Morley experiment prove that its assumption no longer holds true on the scales of electromagnetic phenomena. Albert Einstein, through the special theory of relativity which he introduced in 95, shocked old understanding and united space and time into a single unit called space and time, which brought about a major paradigm shift in physics. Jadi dalam fisika klasik, ruang dan waktu itu dipandang sebagai dua entitas yang terpisah, yang mutlak dan tidak berubah. Akan tetapi, berbagai eksperimen seperti eksperimen Michel-Morley membuktikan bahwa asumsi ini tidak lagi berlaku pada skala fenomena elektromagnetik. Albert Einstein melalui teori relativitas khusus yang diperkenalkannya pada tahun 1905 mengguncang pemahaman lama dan menyatukan ruang dan waktu menjadi satu kesatuan yang absolut. Dan yang membawa perubahan ini menjadi paradigma besar dalam fisika. Next, classical physics of space and time. In the Newtonian view, space is thought of an unchanging state and unaffected by the object within it, while time is thought to flow uniformly and independently of physical events. This concept was successful in explaining many macroscopic phenomena until problems emerged in electromagnetic physics, especially after the Michelan-Morley experiment failed to detect ether. This thus disconfirming the idea of an absolute frame of reference. Jadi, dalam pandangan Newton, ruang dianggap sebagai wadah yang tidak berubah dan tidak terpengaruh oleh objek di dalamnya. Sementara waktu dianggap mengalir secara seragam dan independen dari peristiwa fisik. Konsep ini berhasil menjelaskan banyak fenomena makroskopis hingga muncul masalah dalam fisika elektromagnetik, terutama setelah percobaan Michelan-Morley yang gagal mendeteksi ether. Sehingga ini membantah gagasan tentang kerangka acuan yang absolut. Next. Einstein breakthrough 95 in 195. The Einstein proposed two postulates underlying the special theory of relativity. The first, the law of physics
equally in all inertial frames. And the second, the speed of light in vacuum is constant for all observers. This consequence of this postulate drastically changed the understanding of time and space, which was previously considered absolute, becoming relative depending on the speed and position of the observer. Jadi, terobosan Einstein pada 1905 itu mengajukan dua postulat yang mendasari teori relativitas khusus, yaitu yang pertama, hukum fisika berlaku sama pada semua kerangka inersia, dan yang hukum kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan bagi semua pengamat. Konsekuensi dari postulat ini secara drastis mengubah pemahaman tentang waktu dan ruang yang sebelumnya dianggap absolut menjadi relatif tergantung pada kecepatan dan posisi pengamat. Oke, next. Space-time unification. The unification of space and time into four-dimensional space-time is one of Einstein's greatest contributions, spearheaded by Minkowski geometry, which unites three dimensions of space with one dimension of time. Through Lorentz transformation, the relationship between space and time coordinate is altered when the observer moves from one frame to another, resulting in phenomena such as time dilation and lag contraction that cannot be explained by classical physics. Jadi, penyatuan ruang dan waktu ini menjadi ruang waktu 4 dimensi merupakan salah satu sumbangan terbesar Einstein. Diperkuat oleh geometri Minkowski yang menyatukan 3 dimensi ruang dengan 1 dimensi waktu. Melalui transformasi Lorentz, hubungan antara koordinat ruang dan waktu berubah ketika pengamat bergerak dari satu kerangka ke kerangka lain, sehingga mengakibatkan fenomena seperti dilatasi waktu dan kontraksi panjang yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik. Oke, that's the presentation by me. The next material will be presented by Intan. So, Intan, time is yours. Okay. The next materi kayak konsep. The third main pillars of special relativity are time dilation, like contraction, and simultaneity relativity. All third show that the measurement of space and time depends on the observation.